नमस्कार दर्शक बंधु मु रंजन आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर घड़घड़ी वर्षा पई सतर्क सूचना जारी। आसंता 3 दिन मध्य सारा ओडिशा रे रातिर तापमात्रा धीरे धीरे 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबा बोली रविवार भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। गत 2 दिन मध्य राज्यर तापमात्रा ह्रास पाई। रविवार सकाळे 7.4 डिग्री सेल्सियस सहित पहाड़िया स्थान जी उदयगिरी लगातार द्वितीय दिन पर राज्यर सबुठारु ठंडा स्थान थिला। आसंता 3 दिन पर्यंत पाग सुखिला रहिबार संभावना थिबा बेले फेब्रुआरी 19 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर जिलार किछि स्थान में वर्षा सहित वज्रपात हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। फेब्रुआरी 20 में वर्षार तीव्रतार सामान्य वृद्धि घटब। मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़ इत्यादि स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा कहले राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट नहीं आउ वृद्धि हेब नहीं समय सीमा। राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट रे आउ कोहल करा नहीं। ढेंकानाल कप 2025 सामिल अवसर में हिताधिकारी को एभली चेतावनी देइचंती खाद्य जोगाण और काउटी कल्याण मंत्री। मार्च 31 तारिख पर्यंत ई-केवाईसी अपडेट समय सीमा वर्धित कराई सत हेले यह भितर जदि योग्य हिताधिकारी ई-केवाईसी न करि पारले तेबे सेमानक कार्ड सरेंडर होइगला बोली धरि नियाजिबो। फेब्रुआरी 15 शेष तारिख थिला किंतु राज्य सरकार 341 पीडीएस सेंटर रे इंटरनेट सेवा बाधापत जोगु मार्च 31 तारिख जाए समय सीमा वर्धित करिसेंती। परवर्ती खबर भारत को 182 कोटी आर्थिक सहायता बंद कला अमेरिका। अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प सरकार देशर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिया लगी खर्च कार्ड जारी रखिछि। एही अवसर में अमेरिका भारत को देबाकु थिबा 182 कोटी टंकार आर्थिक सहायता उपरे रोक लगाइछि। एलन मस्क सरकारी दक्षता विभाग रविवार घोषणा करिछि अमेरिका भारत मतदान प्रतिशत वृद्धि करिया लगी देउथुवा $21 नियुक्त कार्यक्रम बंद करिया को निष्पत्ति नेछि। परवर्ती खबर दिल्ली रेलवे स्टेशन दल चकटा। प्रयागराज जीवाकु थिबा यात्री को असंभाल भिड़ जोगु नुआ दिल्ली स्टेशन में आज राति दला चकटा होइछि। एथिरे 18 जन को मृत्यु होइछि। मृतक मध्य 9 जन महिला, 4 जन पुरुष और 3 जन शिशु अछंती। आहत मानकु स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराइछि। अन्यपटे प्रयागराज जीवापाई प्रबल श्रद्धालु जमा होता किछि यात्री मिछ गुजब सृष्टि करथिबा अभियोग होइछि। गुजब पर यात्री मध्य धाँ दौड़ आरंभ होता। प्लाटफर्म 13-14 दला चकड़ा स्थिति उपजा सूचना मिली। स्थिति को नियंत्रण करने 2टी स्पेशल ट्रेन चलाचल करुछि। परवर्ती खबर पीएम किसान हिताधिकारी खुशी खबर आसिला लिस्ट एमानकु मिलिबो पीएम किसान 19तम किस्ती। आसंता 24 तारिख रे खाता को आसिबो 19तम किस्ती टंका। पीएम किसान हिताधिकारी आसिला बड़ खबर। पीएम किसान योजना चाषी मानकु वर्ष को 6000 टंका देबाकु प्रतिश्रुति दैछन्ती मोदी सरकार। पीएम किसान योजना वर्तमान सुधा 18तम किस्ती टंका प्रदान करिसेंती। आगकू फेब्रुआरी 24 सुधा आपण अकाउंट को 19तम किस्ती टंका आसीबो। परवर्ती खबर राज्यर महिला को स्वावलंबी करने सह आर्थिक अभिवृद्धि पर लक्षपति दीदी योजना कार्यकारी मुख्यमंत्री मोहन बाजी विधानसभा विवृत्ति देते। विवृत्ति में हजार हजार महिला भेटी। रविवार कम्युनिस्ट सपोर्ट स्टाफ राज्य अतिथि भवन में मुख्यमंत्री को साक्षात करी कृतज्ञता सह धन्यवाद देइछन्ति। मुख्यमंत्री कहले राज्यर 2027 सुधा 25 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करने लक्ष्य रखिछन्ति। निजे लक्षपति होगा सहित अन्य मानकु मध्य लक्षपति होगापाई साहाय्य करंतु। लक्षपति दीदी योजना होउची प्रधानमंत्री को एक जुगातकारी स्वप्न। सुभद्रा योजना मिलुवा सहायता राशि को विभिन्न व्यवसाय विनियोग करी घर रोजगार बढ़ाइबा मुख्यमंत्री परामर्श देइथिले। परवर्ती खबर प्रत्यर्पित भारतीय को नहीं अमेरिकार द्वितीय विमान अमृतसर में पहुंचला। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेआईन अप्रवासन विरुद्ध में युद्ध घोषणा करथिबा बेले एही प्रक्रिया आज द्वितीय पर्यायर प्रत्यर्पित भारतीय को नहीं C-17 अमेरिका सामरिक विमान पंजाबर अमृतसर में पहुंची। द्वितीय पर्यायर 119 बेआईन भारतीय अपप्रवास को अमृतसर में पहुंचती। से पंजाबर 67 जन थिबा बेले हरियाणा 33, गुजरात 8, उत्तर प्रदेश 3, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र 2 जन लेखाएं, जम्मू और काश्मीर और हिमाचल प्रदेश जड़े लेखाएं आसी पहुंचती। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना रे विभिन्न वर्गर लोक मैंने भिन्न भिन्न आधार में उपकृत होती। एथिरे दुर्बल वर्ग बा ईडब्ल्यूएस, निम्न आय गोष्ठी, एलआईजी
ଓ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ MIG ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ EWS ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପାରିବାରିକ ଆୟ କେବଳ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ବର୍ଗର ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ LIG ବର୍ଗ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେବଳ 3 ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ MIGI ବାର୍ଷିକ ଆୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 12 ଲକ୍ଷରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିବେଶ ଟାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ। 2024-25ରେ 2.4 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ। ନିବେଶ ଟାଣିବାରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2024-25ରେ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2024 ଜୁନ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 133ଟି ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ 1.8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ IPL ଟ୍ରଫି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେଲା ପୂଜା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟ୍ରଫି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେବାୟତମାନେ ଟ୍ରଫିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଫି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ରବିବାର ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ IPL ଟ୍ରଫି ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ IPL ଟ୍ରଫି ନିଆଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିନଲାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମନା। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଫିନଲାଣ୍ଡ। ଅଥଚ ସେଠାକାର ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତି ସାନ ବୟସରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL 2025 ସିଜନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ରବିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବା RCB ମଧ୍ୟରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। IPL 2025 ସିଜନ 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 25 ମେ'ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। କ୍ୱାଲିଫାୟର 2 ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶରେ ଏକାଦଶ। ସୋମବାର ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ଆସିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଆକାର 9.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7.2% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ହାର 6.4% ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରାୟ 19%। ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 3.3% ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ହେତୁ ଏହି ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଥିବା ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳଚକଟାରେ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରେଳବାଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳଚକଟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2024-25ରେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ବୟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ
50,000 ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଆଇଟି ଆଇଟିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।